We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Kalit nga nasunog ang usa ka pampasahirong bus sa Mandaue City kagabi. Maayo na lang away na samdan ug luwas ang tanang mga pasahero. Giingon nga miinit ang lingkuranan dapit sa driver. Ang detalye sa report uban ni Nico Sereno. My God! Kuha kini sa nagdilaab nga bus sa highway sa Basak Mandaue pasado alas 6 kagabi. Kuya, dali kuya, kamubutol ako lang! Matod sa nagkuha sa video, nakuyawan sila paglabay sa nagkayo nga sakyanan sa kabalakang muulbo kini. Ang nasunog nga bus, iya sa Ceres Liner nga may rotang Mandaue, Talamban. Miresponde ang kamumbiruhan sa nahitabo apan hingpit gyud nga naugdaw ang bus nga gimaneho ni Amelito Tanodra. Matod pa, unang nabantayan nga miinit ang dapit sa driver. Matod sa BFP, maayo na lang kuno nga abtik ang driver o konduktor nga may pakanaog sa kapin 30 ka mga pasahero. According sa driver, sir, ang iyang bangko, ilang sa bangko, side sa driver seat, niinit. So na-feel niya init, so ang gibuhat niya is nagpadapin siya, gipakanaog niya ang pasahero. Unya, iyang gilugar ang series sa dapin sa daan, taon-taon, pagtanaw nila, ako nang kayo. Miimbestigar na ang BFP sa insidente ug nakig-alayon sa bus company. Nagpaabot pa sila sa report ug pag-inspeksyon sa mga eksperto kung unsa ang nakaingon sa sunog. Di pa sab nila matumbok kung unsay hinungdan. During and after kuno sa ilahang biyahe, doon na ni maintenance ang sakyanan. So una kuno magawas ang series bus sa ilang grahe, gi-check na sa ilahang mga mekaniko. So nanggita ko silang report karon. Gibanabanang moabot sa 300,000 pesos ang kadaot sa maong sunog. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. OFW ang bagulang nakauli sa Sugbo ni angkong nagatong samtang nagmaniho. Hinungdan nga ni Dasmag kini sa nagmotorsiklo ug ngadto sa Bungo. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Yes lang, tungod sa maong disgrasya, mato sa traffic investigator nga 7 ang naangol. 5 niini mao ang mga pasahero nga naa sa likod sa Bungo, ang usa ang nagmotorsiklo ug ang OFW nga nagmaneho sa auto nga nakadasmag. Grabing pagkapiyapi nining itom nga auto nga gimaniho ni Lloyd Sandoval, 34 anyos nga taga lungsod sa Minglanilla. Matod sa traffic police, swerte na lang nga minor injury lang ang naangko ni Sandoval. Siyang asawa ug duha ka mga anak nga lulan sa gimanihong sakyanan. Sumapa ni Traffic Investigator Police Staff Sergeant Carlos Dikdikan nga ang disgrasya nahitabo diha sa Dan Rabaya sa Cebu South Coastal Road, Dakbayan sa Talisay, pasados 9 gabi. Ang tulo ka mga sakyanan parihong padung sa bagatang bahin sa probinsya sa Sugbo.
Paduong man ang motor ana, napsan ba, napsan. Napsan siya dito bundol na ito kuan. Naisakay ni siya, daghan siya sakay. Dahil pagkasakay pagkabundol, Kabundol mo to ang pasahero nga usa rin ilagpot diri. Diri sa kuan. sumura siya Kasi oo. dala sa ospital. Samtang usab ang nagmaniho sa motorsiklo. Si Sandoval ni angkon sa kapulisan ug sa nagdumala sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority, Joy Tumulak, nga nakatug siya. Gikan siya abroad and then nanihapon uban sa pamilya pagkahuman nanglakaw unya pagdaing pauli matud pa niyan nakapatagtilaw gyapon siya hangtod nga diha na siya nakamata pagkaigo. Likayan ng gyud nato mag-drive if kulang ta sa tulog, katugon ta. Likayan na lang gyud kung pwede mo pahuway sa daplin or mangita na lang gyud og lain nga driver nga para safety. Samtang alas 4:30 ganihang buntag, usa ka nagmotorsiklo usab ang nibangga ngadto sa bus. Mato di Tumulak ni angkon ang nagmaniho sa motorsiklo nga si Berviliano Caluoy Jr. nga nakatug sab siya. Mao nga wa na kini kabantay sa bus nga gibiniho ni Alan Lapis nga iya na dieng gidumbulan diha sa may manang nga bridge sa Dakbayan sa Talisay. Lan minor injury raw sa binunang naangkon sa motoristang si Caluoy kinsa nakadasmag sa bus. Samtang OFW nga si Sandoval ang nipasalig sa kapulisan nga abagahon ang tanang galastuhan sa mga naospital ug ang kadaot nga naangkon sa mga sakyanan nga nadasmagan. Tungod sa amicable settlement, wa na kasong ipasaka pa ngadto sa korte. Lan? Daghang salamat, Femari Dumabok. Presyo sa karning manok sa Lapu-Lapu City Public Market padayon pang apektado sa pagdili sa lalawigan sa Subo nga makasulod ang ubang mga poultry products gikan sa ubang dapit sa nasod. Aniya ang report. Padayon pang nabatyagan sa mga poultry product vendor ang epekto sa ban nga gipakanaog ni Governor Gwen Garcia batok sa mga poultry products gikan sa ubang dapit sa nasod tungod sa issue sa bird flu. Usa sa apektado mao si Brett Pareha, stall owner sa tindahan og manok sa Lapu-Lapu City Public Market. Affected kay mi atong cancer katong na balita ba nga dili bitaw pasudlo ni Governor Gwen ang manok diri sa Cebu tungod sa bird flu dito sa Luzon. Laing gitataw ni Pareha nga nagnihit usab ang supply sa mga manok. Kaniadto makapadeliver siya og kapin sa 1,000 ka mga manok apan karon bisan 800 ka manok maglisod pa. Matag adlaw muhalin sila gikan sa 500 ngadto sa 800 ka mga manok. Midugang si Pareha nga modagan sa 180 ngadto sa 190 pesos ang presyo sa manok matag kilo. Petso, paa o wings ana sa 190 pesos ngadto sa 200 pesos matag kilo. Nya karon maglisod sad mi kay paitan mo di man mi panalitan 800 so dili usad makaabot ang supply kay wala may mga supply. Karong adlaw, may pagawas og bagong executive order ang gobernador nga nagdili gihapon sa pagdala sa mga poultry products gikan sa Luzon ug Mindanao ug sa ubang mga dapit nga apektado sa avian influenza outbreak. Hinuon tugutan ra nga makasulod dinhi sa Sugbo ang mga live birds nga gikan sa ubang mga dapit sa Kabisayan kun mutuman lang sa lagda. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nadawat na ang honorarium sa mga magtutudlo sa Dakbayan sa Sugbo nga miserbisyo sa eleksyon. Nagpasalamat sila nga sa katapusan mapahimusla nila ang ilang gihaguan. Ano ang report? Giuna og hatag ang mga chairman sa Electoral Board karong adlaw diin gisugdan ang distribution alas 9 kaganiang buntag. Si Ma'am Esel Abrenica sa Mambaling Elementary School miasoy silang kasinatian sa eleksyon ilabi na sa pagkaguba sa vote counting machine apan nasulbad daw sab dayon. Nalipay siyang nadawat na ang ilang honorarium. Ingon usab nini ang gibati ni Ma'am Cherry Faith Briguli sa Guadalupe Elementary School. Giulagwan niya nga hapsay ugwa sila na sinating problema apan way kabutangan sa kalapoy sa lawas tungod kay nagserbisyo na sila sa wala pang adlaw sa piniliay. Busa ning hinaot sila nga mahatag ang gitinguha nga 13,000 pesos nga posibleng dugang sa honorarium. Magpasalamat mi kung ma-approve. If not, okay ra pod. Kay service raman pod gyud kay mao man gyud ni basta teacher so public servant gyud. And hopefully mag-grant ang anang katong additional 3,000 kay if you think about it kanang more than 24 hours me awake and
Nag-duty po mi sa FTS. Isunod sa pagpanghatag ang ubang mga nagserbisyo sa eleksyon. Nagpasalamat usab ang COMELEC sa gihimo sa mga magtutudlo ug sa tanang nagserbisyo sa adlaw sa piniliay. I'm so thankful for the electoral board, the poll workers, even the medical personnel, the DESO supervisors for serving. And they truly deserve to be called the most dedicated public servant. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Hapit na matapos ang Lapu-Lapu City Treasurer's Office sa pag-apon-apon sa honorarium sa mga electoral board nga mialagan sa miaging eleksyon. Ano ang report? Sa 1,017 ka mga electoral board nga mialagad sa eleksyon sa dakbayan sa Lapu-Lapu, 14 na lang kanila ang wa makakobra. Matod ni Maridel Dignos, cashier sa Lapu-Lapu City Treasurer's Office, nga iya pang susihon kung nakakuha na ba sa ilang honorarium ang mga support staff ug ang Department of Education Supervising Office o DESO. Ganihang buntag, gikuha na ni Alexis Sarmiento, support staff sa Santa Rosa Elementary School, ang iyang honorarium. Kay nag-vacation man sad good me. Nya, gahapon ta ko ni uli tapos kuan man kanang nagpista sa didto ba so dugay jud kay mi nakauli wala ko kaari gahapon. 4,800 pesos ang iyang nakobra, human makuhai og 20% nga tax, ang 6,000 pesos nga honorarium nga gigahin alang sa matag support staff. Karong adlaw, gikatakda nga maliquidate na ni Dignos ang 12 milyones pesos nga salapi nga iyang nadawat gikan kang Attorney Marshall Sarno, election officer sa Lapu-Lapu City COMELEC. Humaning ini, itakdo niya ang kantidad nga iyang nadawat sa talaan sa mga electoral board, DESO ug mga support staff aron masuta kung tukma ba ang kantidad nga iyang nahatag. Pupuloy karon sir ako ning dalion og liquidate aron ako na ni siyang ma-forward dito sa COMELEC. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Misda. Taliwa sa hulga sa subvariant sa Omicron, nanawagan ang mga health officials nga pahimuslan ang higayon nga magpabakuna na. Pasabot ni Dr. Dominga Obenza, Mandawi City Health Officer, nga dili ang ayang mukumpiyansa ang katawhan. Iyang auhag nga kadtong nakakuha na og initial doses, mas maayong mukuha na og booster shot alang sa dugang proteksyon. Taud-taud namang nasugdan ang paghatag og booster dose, maong nang hinaut ang doktor nga magpa-booster shot na ang mga kalipikado apan wa pa niini. Suma pa, di kuno kaayo daghan ang nag-avail sa bakuna sama sa second booster dose. Sugyot or ganang hangyo sa nakadawat na sa first and second doses na hopefully kindly get the booster shots kay dili ta makumpiyansa sa ato ang kaugalingon kay Simple apan makadapit sa atensyon ang napiling konsepto sa kasal ni ining bagong minyo nga sila si Roslyn ug John Hall dito sa Buena Vista, Bohol. Sa adlaw mismo silang kasal, daghan ang nakadaig sa kayanong pagtiniil ni Roslyn samtang mipaso sa ilang hardin nga nahimutang rausab sa ilang tugaran. Sigo ni Roslyn nga ganahan siyang magtiniil aron mas mabati pa niya ang iyang gigikanan ug handumon ang iyang mga childhood memories. Gawa sa pagtiniil, misakay usab sila sa kabaw. Gumika niini, mas nag-viral pa ang ilang mga hulagway sa social media. Sila si Roslyn ug John nagkaila sa universidad diin nagtudlo si Roslyn kaniadto. Ang bagong minyo misaad sa usag-usa nga mas pahugtan pa ang ilang gugma pinaagi sa pagsinaptanay. in sickness and in health. I love you forever. Now take care of you. We spent some tough times together. We've been through some things that most people can't even imagine. But like I said, even when we were in those times, those moments make us stronger.
ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Lalaking gibuwagan o gusto makigbalik sa iyong uyab. Nakigpinusilay na hinuon sa mga pulis sa dakbayan sa Talisay. Ang report ni Femery Dumabok. Nadala ra hinuon sa tambalanan ng giilang si Ramonil Rivera, hingkod ang panuigon, taga Barangay Tabunok sa syudad sa Talisay. Kinihuman siya na igo sa tiyan kay nakigpinusilay sa mga niresponding pulis. Bato di Police Lieutenant Colonel Randy Caballes, hepe sa Talisay City Police Station, nga unang gireklamo sa Talisay City Police Station sa iyang kanhi hinigugma ni Rivera gumikan kay nagsinamok kini sa babay. Apan nakadawat na lang og report ang kapulisan nga nang hasi ang suspitsado mong ila kining girespondihan. Nagkauyab ni sila for 2 months, then nagbuwag. So, di kadawat ning laki, and out of jealousy, niadto siya sa balay sa babae ng hagis na nion og armas. Nato pa nang i-check ning firearm kung involved ba ni sa other crimes. Daling gidala sa tambalanan si Rivera o ganaan na sa luwas nga kahimtang, apan pasakaan kinigupat ka mga kaso. Samtang niya sa lalaking hubog nga nagmaoy, gila siyang si William Ibrado, kinsa kalit nga nanumbag kang Antonio Torion Jr. og nang habak og botilya kang Archibald Bacasio. Gisumbag usab nini ang nirespondi untang barangay konsehal sa Kandulawan nga si Dicasio Abindan. Hinuon na si Kupra usab kini og gipasakaan na sa tukmang kaso. Hubog na siya nagmaoy, nya gisita mo na nga nagwala na nuna siya dito. So nanumbag na nungulata. According sa mga residente dito sa barangay, sa mga silingan o mga barangay officials, kining tawhan na if mahubog, troublemaker gid siya. Uba ni Jun Sulon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Massive anti-dengue campaign gilusad sa kabarangayan sa dakbayan sa Subo. Lakip sa gihimo ang curtains, impregnation, misting operations ug pulong-pulong sa mga tao. Sayra nato ang detalye pinaagi ni ining report. Sa sitio Kadauhan, Barangay Talamban, ang gipuntarya sa mga personnel sa Cebu City Health Office pinanguluhan ni Dr. Jeffrey Ibones. Gisuhid nila ang kabalayan o gipangita mga dapit nga gipunduhan sa mga lamok, apil na mga butang nga kasudlan sa tubig nga gipuy-an sa nguyong-nguyo. Gipahigayon ang misting operation sa mga suok o daghang mga sagbot nga nagpundo. Adunay mga limaw sa dapit nga gibutangan usab nila og larvicide. Sa usa ka dapit sa komunidad, nakit-an sa mga health officials ang mga nuog o salin sa ukay-ukay nga nakapabalakan nila. Kung ato makita kining mga nuog nga nakatamak na lang diri, ay suppose mga ukay-ukay, kini usa ni sa mga dapit diin paborito sa mga lamok nga nagdala og dengue. Samtang nag-house to house ang mga health officials ug nagpakisayod kung aduna ba gipanghilantan. Adunay usa ka bata nga adunay duha ka adlaw naghilantan maong gitambagan ni Dr. Ibones ang pamilya nga ipakonsulta na sa doktor aron masayran ang kondisyon nini. Gilantan. Gahapon pa nag-start kay lanat. Basin dengue ni asim bako ba. Kasagaran gyud sa dengue is hilanat, no? Body malay, kakapoy sa lawas, kalutahan, no? Ang uban di ganahan mo kaon, ang uban mag-rashes, no? Naagi ng rashes sad. Ang uban ana niya mulungtad na siya og 7 ka adlaw. Ang uban, mga grabe-grabe na mo nang mag-bleeding, mag-abdominal pain. Samtang nagpahigayon og curtain impregnation ang mga health personnel. Kini ang mga impregnated curtains nga gipang hay-hay dinhi. Kini mga kortina gihumol sa chemicals batok sa lamok. Magamit ni sulod sa 6 ka buwan. Ang lamok ang mutugpan nini mamatay. Kabahin ni sa programa sa Cebu City Government sa pagsumpo sa pagkuyanap sa dengue. Gipadayag sa barangay konsyal nga adunay mga tao nga wa magpakabana sa paglimpyo sa palibot maong mitumaw ang kaso sa dengue. Kanang mga botilya, mga lata, mga kuan sa lubi, bagol, no? Kinahanglan na ipakulob. Samtang nimando na si Mayor Mike Rama sa paghingusog sa lakang batok sa dengue. Pero na naman tayo, impit ko na ng partik dengue kaning alan. Yes. And I am tapping some personalities to be involved. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Anam-anam nang nagpakisayod ang mga kandidato sa milabang piniliay sa pamaagi aron mahikay na nila ang ilang mga Statement of Contributions and Expenditures konsose. Ganihang buntag ni bisita si Rona Popos, staff sa mga kandidato nga sila si Attorney Michael Dignos sa Kongreso o si Konsehal Rodolfo Putot. Gihatagan siya og soft copy sa mga dokumento nga idusuon niya sa mga kandidato karong Hunyo 8. Gipahibaw ni Gamaliel Castellano, staff sa Lapu-Lapu City Comelec nga may mga suwat usab alang sa tanang mga kandidato nga nagpahinumdum kanila kung hangtod kanusa ang pagduso sa ilang sose. Lakip sa nakadawat na sa notice mao sila si Mayor Junard Ahong Chan ug ang iyang kapikas nga si Lone District Congresswoman-elect Cindy King Chan. Nakadawat na usab og notice si Lone District Congresswoman Hazra Daza. Pagkuha sa nagyungyong nga mga kabli sa mga telecommunication company sa Dakbayan sa Talisay, gipadayon kaganiang buntag sa Dan Rabaya, gisugdan sa mga kawani sa mga telcos ang clearing sa dangling wires. Matod ni Joy Tumulak ang happy sa City Duda nga ang nagpagkasangit sa usa ka truck sa nagyungyong nga mga kabli sa telcos ang rason nga gibalik nila ang clearing. Ang maong hitabo may resulta na hinuon sa pagkatumba sa poste. Niadto Marso gisugdan ang clearing operation apan nahunong tungod usab kay adunay daghang nagapakonektar sa mga telcos. Ang ato na sang isunod karon is ang kining diri na pud sa may Barangay Bulacau. So from Barangay Bulacau hangtod na ginapaingon diri sa may Tabunok hangtod na sa napaingon diri sa may Lawaan hangtod na ginapaingon dito sa Linaw. Pakapihon pa og libre, hatagan pagayon og tindahan. Murag joke lang apan tinuod kini nga gitanyag karon sa kapulisan dito sa lungsod sa Carmen ning lalawigan sa Subo. Sayra nato ang ilang istorya sa kapihan ug tindahan ni Chip pinaagi ni ining report. Dili tinda lang kun dili tibuok tindahan yun ang ihatag sa mga deserving Carminanons ilabi na kadto mga grabing naapektuhan sa pandemya. Ubos kini sa tindahan mo ablihan ni Chip project sa Carmen Police Station. Suma sa hepe sa kapulisan sa lungsod, Police Major Eric Ginguyon nga target nilang magkatukod og usa ka gamayng tindahan matagbuan alang sa mga inahan o amahan aron dunay kapanginabuhian. Ang Carmen PNP na usab ang mohatag kanila og mga baligya og ang mga beneficiary na ang mopatubo nini. Sa among ginagmay nga paagi gusto namo nga makahawa sila sa kalisod. Gusto sa namo gyud na mawin ang every hearts and minds gyud sa every Carmenanons. Gawa sa tindahan mo ablihan ni Chip, gilusad usab sa Carmen PNP ang kapihan sa kapulisan ug katawhan. Libre kini alang sa mga taong mga pi o magti ug makiksandurot sa mga pulis kinsa mausay mo serve kanila ug abli sila 24/7. Mo serve me o kining free nga coffee o kining water or tea sa public kung kitsa ganahan dire mo standby sa mo ang kapihan. So open na ni siya 24/7. Gipadayag ni Major Ginguyon nga nahimo sa kapulisan sa Carmen ang programa pinaagi usab sa suporta sa pribadong sektor o sa lokal nga gamhanan sa Carmen nga nagpakabana sa kaayuhan sa kinabag-an. Labaw sa tanan, main goal sa kapulisan sa Carmen nga magkuha ang pagsalig o kumpiyansa sa mga residente isip mga partner sa Philippine National Police. Gusto namo nga naa sila isalig namo para dili na sila magduduhang mo report mo sa among station kung naay mga krimen nga nahitabo sa ilang palibot kay naman sila isalig namo. Dili kini ang unang proyekto sa Carmen Police Station kay una na lang gilusad ang Bible on Wheels ug ang mobile library. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Ang pag-uwan-uwan ang nakaingon maumilihok ang yuta ug nanggawas ang mga liki-liki sa bukid sa Liloan. Ang Mines and Geosciences Bureau may rekomendar og dugang halapad nga pagtuon sa dapit. Ani ang report ni Nico Sereno. Rain-induced o bunga sa pag-uwan-uwan. Kini ang paghulagway sa Mines and Geosciences Bureau o MGB sa nahitabo sa parte sa Sitio Kawasan 2, Barangay San Roque, Liloan. Ang mga residente mibakwit na gikan sa dapit, labi nagmagabii, human nabantayang midako ang liki-liki ug may parte gyud nga nahulpa ang yuta.
Nakahimo na og inisyal nga pakisusi sa lugar ang geologist sa MGB ug mitan-aw sa paglihok sa yuta. Labi na ko mag-ulan kay kwanto kaning dili man to siya sinkhole but it is rain induced movement. So every time dunay rain dili pa gid na siya safe balikan. Gumikan niini giuyunan sa ahensya ang rekomendasyon sa local government unit pagpabakwit gyud sa mga residente haduol sa dapit. Labi na kun mag-uwan gumikan sa kapiligro niini. Good suggestion also that the local government labi na kung barangay magmonitor gyud sa sa movement. Kay gamiton nila ang ilang monitoring sa movement para pag-warning sa mga tao. Ang mga residente nagtuo nga dunay epekto ang pagdevelop sa unahan nga parte sa bukid nga gihimong golf course. Apan alang sa MGB, dili kini conclusive ug magkinahanglan pa og dugang pagtuon. We cannot say yes, we cannot say no pa sa pagkakaroon because it really needs a lot of technical study. However, we believe sa MGB that there might be a baseline data or baseline study based on the environmental impact statement. Sa kamahinungdanon sa mitigation measures o engineering intervention alang sa apektado nga lugar, matud sa MGB, importante ang pagtuon sa mga eksperto kabahin niini. Samtang gisawayan sa GMA Regional TV pagkuha sa habig sa nag-ugmad sa golf course. Sa pamahayag nga ilang gipagawas, ila pang paabuto ng official findings sa ahensya uban sa saad nga mo responde sa mga insidente nga nahitabo isip kabahin sa ilang social responsibility. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Adunay ubos nga presyo apan aduna say mahal nga matag kilo sa kaning baboy. Kunitandi ang mga merkado publiko sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa Sugbo. Apan mas taas ang presyo sa mga utanon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Itandi sa Dakbayan sa Sugbo. Ano ang report? Sa price monitoring nga gihimo sa Lapu-Lapu City Veterinary Office sa Carbon Public Market aron matandi kini sa presyo sa Lapu-Lapu City Public Market, nasayran ni Maria Elena Caballes, Market Administrator sa Lapu-Lapu City Public Market, nga dili man nagsama ang presyo sa ilang merkado ug sa Carbon Public Market. Iyang gipasabot nga tag 290 ngadto sa tag 300 pesos matag kilo ang pork belly sa Lapu-Lapu Public Market, itandi sa 310 sa Carbon Public Market. Hinuon mas mahal ang ribs kun gusok sa merkado sa Dakbayan, itandi sa Carbon Public Market. Example, ang belly, ang atong presyo is around 290 to 300, while sa Carbon based sa records naa sila sa 310 per kilo. Apan giangko ni Caballes nga mas taas ang presyo sa mga utanon ug ubang mga lagutmon sa Lapu-Lapu City Public Market, itandi sa Carbon Public Market. Iyang gipasabot nga mas makabarato sa Dakbayan sa Sugbo tungod kay ang mga abot sa kabukiran sa Dakbayan maumay itumod sa Carbon Public Market. Medyo mahal ang ato ang presyo sa utanon diri kay majority sa atong manindahay utanon naaraman sad gud sila nangumpra sa Carbon. Samtang gikumpra sa Carbon Public Market ang baligyang mga utanon sa tindahan ug utanon nga iya ni Jose Medrano. Ang kamunggay gipalit nila sa tag 80 pesos ang kilo, ibaligya nila sa tag 5 pesos ang bugkos. Alugbati gipalit og tag 50 pesos ang kilo ug ibaligya sa tag 5 pesos ang bugkos. Patatas ibaligya ni Jimenez sa tag 80 pesos ang kilo. Ahos usa ka gatos ang kilo. Carrots, 85 pesos ang kilo. Bombay, 80 pesos ang kilo. Siling espada, 80 pesos ang kilo. Tamatis, tag 80 pesos ang kilo. Matod ni Catherine Jimenez, gipatungan na nila ang presyo sa tag 10 pesos matag kilo. 50 kilo. Buguson lang namo, tag 5. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa mga marites ug uban pa nga dili maayog taras nga mga job order, kaswal nga kawani ug mga kotermino sa Cebu City Hall, inihap na lang ang mga adlaw sa pagtrabaho. Kini human mipagawas ug kamanduan ang buhatan ni Mayor Mike Rama nga dili na i-renew ang ilang kontrata. Ano ang report? Gikumpirmar ni Cebu City Mayor Mike Rama nga gikan kaniya ang executive order nga gitumong alang sa mga job order, koterminos ug kaswal nga empleyado sa Cebu City Hall. Nalatin nini ang pahimangno sa ilang kontrata nga kutob na lang sa Hunyo 30, 2022. Mahimo makapadayon sila sa trabaho kung makapasar sa evaluation o gikinahanglan nilang mo reapply sa trabaho. Apan kadtong mga empleyado nga adunay mga daotang taras, goodbye City Hall na. Numero 1 ipanghimugatan sa mayor sa memorandum nga gipaagi sa Secretary to the Mayor, Attorney Dominic Dinio, nga dili na dawaton ang tapulan, kawatan, palautang nga dili mo bayad og uban pa. Hindi man ta makabuhat og good governance kung ang atong mga tao, mga tapulan, mga kawatan, mga hugawan, way ibawan. Giklaro ni Rama nga ang iyang lakang mao ang paglimpyo sa City Hall aron mamahimong epektibo ang serbisyo nga mahatag sa mga sugbahanon. Matud pa, dili na kini bag-o niyang gihimo. I have been very clear that City Hall, we will address it that by July 1st it will be a product of a serious substantial change. That is the trust. Giingong normal ra ang maong pamaagi isip kabahin sa transisyon ug matud pa pinasubay sa lagda sa Department of Interior and Local Government ang pag-umol og evaluation sa mga GO o kaswal nga empleyado. Una nang gitambagan ang mga empleyado nga di na mo report sa ilahang trabaho sugod sa Hulyo 1 kung dili kini makadawat og job appointment. Sa pagkakaroon adunay mokapin sa 4,000 ka mga job order, samtang 3,000 usab ang mga kaswal ug dili pa matino ang gidakanon sa mga koterminos nga didestino kasagaran sa batan sa mayor. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Duha ka gitumbok nga gun for hire nga mipusil patay sa usa ka ahente samtang nagbilar sa haya sa barangay Estaca sa lungsod sa Compostela. Napusilan usab patay sa usa ka off-duty nga pulis nga nausab sa haya atol sa pagpusil patay sa maong ahente. Napatay sa duha ka gun for hire si Franklin Capuno, 48 anyos, taga barangay Estaca, Compostela. Gitumbok nga mipusil patay mao sila si Berlito Marianito ug Rowen Jose nga gamotorsiklo samtang nagsulod kang Capuno nga miadto sa haya sa Mayluyang, San Remigio. Apan nasaksihan ni police officer laong laang kani turing nga mitambong sa haya ang pagpamusil nila ni Marianito ug Jose. Nakapabuto ang pulis ug naigo si Mariano ug namatay. Samtang nakadagan si Jose nga naigo siyang sampot apan nasikop ra usab sa follow-up operation sa mga sakop sa Bugos City Police Station. Sa investigasyon nasuta sa kapulisan nga 25,000 pesos ang bayad bugti sa pagpatay kang Capuno. Gitumbok nga utok sa krimen nasikop usab. Bahin sa halin sa yuta mao'y gitumbok nga hinungdan sa pagpatay sa biktima. Moabot sa 7 milyones pesos nga balor sa drogas ang nasakmit sa Mandawi City Police Office. Sa operasyon, nadakpan si James Liaguno, taga Barangay Kubakog. 1 ka kilo o 21 gramos nga gidudahang drogas ang gimong nakuha gikan kaniya. Wa pa siya makuhai sa iyang habi. Sa mong adlaw, gihimo ang simultaneous nga mga police operations diin 14 ang nadakpan sa lain-laing operasyon sa drogas. Gawas ni ini, may mga nadakpan sab sa illegal gambling o mga wanted individuals. Tukuron sa City Veterinary Office ang Spay and Neuter Center sulod sa Talisay City Compound na maghatag na unya og kasayon sa mga namuhi og mga iring og iro. Ang report ni Femari Dumamo. Sa wala pang pandemya, sud sa Talisay City Veterinary Office himuon ang pagkapunog pagligate sa mga iring ug iro. Kay tapad ra man ang buhatan sa ubang mga buhatan sa City Hall, mag-abot ang taas nga linya sa mga tao ug hayupan. Din makahatag og kahasol sa ubang kliyente sa City Hall nga mobisita sa ubang buhatan. Tungod sa pandemya, gihimo ang pagpamakuna sa mga hayop duol sa station area sa mga gwardya.
Subay sa panginahanglan, mutukod ang buhatan og spay and neuter center sa Talisay City Hall compound duol sa Talisay City Command Center aron makahatag sa saktong serbisyo sa mga mulupyo sa dakbayan nga adunay mga hayupan. No, mga long-term plans diri sa ato ang city kay naatay gi-propose nga maghimo tag ato ang kauglingon nga Talisay City Spay and Neuter Center, no, nga mapaslamaton ta kay supportive sa kayo nga ato ang administration nga ato gyud na siyang mabuhat. Sa lugar nga nagsilbing drive-thru sa Talisay City Vet Services kaniadtong Marso, tukoron ang Spay and Neuter Center. Kuna na ang center himuon na sa matag Lunes ang Spay and Neuter. Samtang matag Martes ug Huwebes mosuroy sila sa kabarangayan alang sa libreng spay and neuter services, pagpamakuna, hatag og bitamina ug uban pang veterinary services. Sa Miyerkules suban ang City Agriculture duawon nila ang mga kabukirang barangay. Samtang matag Biyernes himuon ang pagkapon, laygit ug paghatag og bitamina alang sa mga aspin ug pospin. Haron dili na sad magtapok ang mga ero diri sa atong lobby nga which is kanang hazard siya sa mga tao nga kanang naikwaon nga mga lain nga moabil og lain nga services. Per schedule jud lang pag-anhi para dili magtapok. Uban ni John Solon, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Labing unang gold medal sa Pilipinas sa Southeast Asian Games sa natad sa archery nalangkat sa tulo ka mga proud bisdak gikan sa Dumaguete City. Samtang laing atletang bisdak nga garbo sa lakbayan sa Talisay, midaog usab og silver medal sa men's triathlon sa SEA Games. Sa irantang detalye, pinagi sa report ni Mark Reggie Abella. Laing golden moment ang nakadapit sa atensyon sa mga netizen human midaog sa bulawang medalya ang tulo ka mga proud bisdak sa women's archery sa 31st SEA Games dito sa nasod sa Vietnam. Sila mao ang managsuo nga Pia ug Abby Bedaure ug Febe Amistoso nga puros lumad nga taga-dakbayan sa Dumaguete. Kulbahinam ang ilang final round tali sa Vietnam human na bullseye ni Abby ang iyang final arrow sud lang sa nahibiling 10 ka segundo. What was going on my mind was just that I was going to shoot this arrow and I was going to shoot it well. I didn't even pressure myself to shoot it. Golden Bulls ay gayud ang ilang natampo human sila mikulit og kasaysayan isip labing unang nakaangkon og gold medal sa natad sa archery sa Southeast Asian Games. Samtang sa natad sa men's triathlon, dakong garbo og dungog usab ang gihatag ni Andrew Kim Remolino human siya midaog isip silver medalist sa SEA Games. Aminado man nga naglisod sa pagsugod pa lang sa mga kompetisyon apan wala siya mawagtangan og paglaom. Daghang slippery reports and also there were like an Olympian swimmer switch into triathlon, so we were gap around 2 minutes during the swim pero we were able to work together. Ang kalampusan sa atong mga atleta sa SEA Games nagpahinumdom kanato nga matag storya sa kadaugan at dunay sakripisyo nga kinahanglan antuson aron lang makahatag og dungog og garbo sa atong nasod. Kauban si Clans Gabutin, ako si Mark Giabella. Balitang Bisdak. Talisay City Health nagsugod na sa pagpanghatag sa ikaduhang booster shot batok sa COVID-19. Gipahibaw ni Talisay City Mayor Sam Sambulias nga nitugot na ang DOH-7 sa pagpahigayon niini. Apan giklaro sa mayor nga alang lang una kini sa mga senior citizens, mga persons with comorbidities ug mga frontliners. Ang ikaduhang booster shot gipanghatag diha sa vaccination sites sa Gaisano SRP, Star Mall ug Lagtang Gym. Base sa post sa mayor sa social media, paabuton pa nila ang advice sa DOH labot sa pagpanghatag sa booster shot sa ubang grupo. Dulaan sa tunga sa milyon ka pesos nga balor sa ginadaling drugas ang nasakmit gikan sa babaeng durugista sa barangay San Roque, siyudad sa Talisay. Ang nasikop ilang si Jenny Ann Maniego, taga barangay Tihero, siyudad sa Sugbo. Giingon nga gikan na kining na priso tungod gihapon sa pagpamaligya sa illegal drugs. Nasakmit gikan kaniya ang 272,000 pesos nga balor sa shabu. Kini atong latest weather update Tuesday, May 24, 2022. Ang southwest monsoon or habagat
ang padayong nakaapekto sa may kasad pambahin sa Luzon. Tungod ini ang Palawan kasama ang Kalayaan Islands makasinati na madag-umo na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Samtang tibuok Visayas ug ang Occidental Mindoro makasinati na panagsang mapanganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa ta mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories. Ay forecast maximum heat index na mo range sa 38 to 42 degrees Celsius ug under kini sa extreme caution to danger na category. Para sa ato mga dugang detalye, bisitaha to mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug mag-amping tangtanan. Atong ilailahon ang gipasidunggang most valuable player sa bagway lang nahuman nga season 97 sa National Collegiate Athletic Association kun NCAA nga si Gio Ambohot. Kaniyang report. Atin, grabe yung block na yon coming from Sanggalang. Oh, what a pass! What a find! Gio Ambohot. Pinaagi sa usa ka milestone gitapos sa power forward nga si Gio Ambohot ang iyang karera sa collegiate basketball. Ang 6'7" nga power forward sa Colegio de San Juan de Letra Knights mo'y gipasidunggan nga finals MVP sa season 97. Kinihuman siya nakatala og average nga 9.5 points ug 10.5 rebounds sa finals. Franyu, hindi pa nakakapuntos dito sa ating laro. Ambohot, spin move. Ambohot, napakalalim! Nagawa ng paraan! The footwork of Gio Ambohot. Ambohot! Matod ni Ambohot, sagol-sagol ang iyang gibati sa mga panghitabo. Hilabihan ang iyang kalipay nga nakahatag og dungog sa iyang pamilya ug eskwelahan sa di pa mo exit sa kolehiyo. Si Ambohot unang nalakip sa Mythical 5 uban nila ni Justin Arana, Will Gozum, JM Calma ug sa iyang teammate nga si Renz Abando. Ang 25 anyos nga lumad nga taga Davao mikuha sa degree sa marketing management. Gumikan sa maayong labok nga gipakita na draft si Ambohot sa Professional Basketball League. Maong gipaniguro nga mapadayon niini ang pagpakita sa iyang abilidad sa paboritong sport, ang basketball. Samtang human sa kulbahinam nga men's basketball, giatangan na sab karon ang umaabot nga pagsugod sa women's volleyball subay gihapon sa season 97 sa NCAA. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na ang nasagawa sa nason nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. Mayong hapon, mga kapuso.